वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि ताज़ा तरीन मालूमाती वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। इसके अलावा हमारी हर वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पिछले सालों में कई वबाएं आती रहीं जो किसी एक इलाके तक महदूद रहीं। इसमें फ्लू, कोरोना वायरस, सार्स, मर्स और एबोला जैसी वबाएं शामिल हैं। लेकिन आखिरी बड़ी आलमी वबा देखने के लिए हमें 100 साल पीछे जाना होगा। मालूम तारीख में करूने वस्ता में ताउन के बाद आने वाला सबसे बड़ा सेहत का बहरान 1918 का स्पेनिश फ्लू था। उस वक्त दुनिया की 1/3 आबादी इसका शिकार हुई थी, यानी 1 अरब 80 करोड़ में से 1/3 इसका शिकार हुए थे, जबकि इनमें से मरने वालों की तादाद का अदद 2.25 करोड़ से 5 करोड़ के बीच बताया जाता है। ये आदाद इस चीज की संजीदा वार्निंग है कि काबू से बाहर हो जाने वाली वबाएं क्या कुछ कर सकती हैं। उस वक्त दुनिया आज से मुख्तलिफ थी। ये पहली जंग अजीम का वक्त था। उस वक्त हमें वायरस या उनसे लगने वाली बीमारियों के बारे में बहुत ही कम इल्म था, लेकिन अब हम जानते हैं कि स्पेनिश फ्लू H1N1 इन्फ्लुएंजा वायरस की वबा थी। ये वायरस परिंदों और ममालिया में आम है। इसी वजह से इसकी स्ट्रेन को बर्ड फ्लू या स्वाइन फ्लू भी कहा गया है। इनके करीब रहने की वजह से ये अनवा में फैलांग गया है। हमें ठीक इल्म नहीं कि स्पेनिश फ्लू कैसे शुरू हुआ। इसको सबसे पहले पहली जंग अजीम के इख्तिताम पे ब्रिटिश फौजी हॉस्पिटल में 1918 में शनाख्त किया गया। ख्याल ये है कि शायद ये इससे काफी पहले फैलना शुरू हो चुका था। जंग खत्म हुई, फौजी वापस आने लगे, इन्फेक्शन दुनिया भर में फैलने लगी। यूरोप, अमेरिका और बरतानवी सल्तनत के ममालिक में और बिलाखिर तमाम दुनिया में, यहाँ तक के अलास्का के जंगल और बहरुल काहिल के जज़ायर भी महफूज नहीं रहे। यहाँ पर ये याद रहे कि स्पेनिश फ्लू और कोविड-19 के वायरस बहुत मुख्तलिफ हैं और अलग खानदानों से ताल्लुक रखते हैं। स्पेनिश फ्लू इन्फ्लुएंजा के, जबकि कोविड-19 कोरोना वायरस के खानदान से ताल्लुक रखता है, यानी सन 2000 से 2003 तक रहने वाले सार्स वायरस के खानदान का है। अगरचे दोनों बीमारियों की अलामत में कुछ मुताबिकत है, बहुत से कोरोना वायरस इंसान को मुतासिर नहीं करते, या अगर करते हैं तो ज्यादा संजीदा बीमारी का बाइस नहीं बनते। लेकिन मर्स, सार्स और अब कोविड-19 हाल ही में जानवरों से फैलाकर इंसानों में पहुंचे हैं। कोविड-19 के 80% केसेस में अलामात मामूली होती हैं। इनमें से कई इससे बेखबर हजूम वाली जगहों पर भी जाते हैं, काम पर भी, दोस्तों रिश्तेदारों से भी मुलाकात करते हैं और इस दौरान बेखबरी में वायरस के फैलाने का बाइस बनते हैं, जबकि बाकी 20% को मेडिकल तवज्जो की जरूरत पड़ती है। जब ये तादाद बढ़ने लगे तो ये आदाद शुमार का खेल बन जाती है। हॉस्पिटल्स की जगह या आलात काफी नहीं रहते, मरीज इससे कहीं ज्यादा होते हैं और ये मसला रूपजीर होता हुआ कई जगहों पर देखा जा चुका है। इससे होने वाला अगला मसला ये है कि आम हालात में भी लोगों को बीमारियों, हादसात या दूसरी तकालीफ की वजह से हॉस्पिटल्स की जरूरत रहती है। मेडिकल सिस्टम इन सब को तवज्जो नहीं दे पाता। स्पेनिश फ्लू दुनिया में जिस वक्त आया था, ये जंग अजीम का आखिरी साल था। हर मुल्क में इसकी खबर इसलिए छुपाई गई थी कि दूसरे इसकी कमजोरी से वाकिफ ना हो जाएं और मुल्क में लोगों का मोराल ना गिरे। इसकी वजह से जंग में नुकसान का खदशा था। अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी में खबर देने पर सेंसरशिप थी। स्पेन जंग का हिस्सा नहीं था, यहाँ पर इस वायरस की खबरें आया करती थी, इसलिए ये स्पेनिश फ्लू कहलाया। आगही का ना होना एक इंतहाई मौलिक फैसला साबित हुआ। उस वक्त लोगों में सेहत और हाइजीन का मेयार मजमूई तौर पर आज के मुकाबले में बहुत कम था। आलमी गुर्बत और भूख बहुत ज्यादा थी। खास तौर पर जर्मनी में ईंधन और ग़िज़ा की कमी थी, जिसकी वजह से आलमी आबादी में तपेदिक, पेचिश और इस जैसे कई अमराज बहुत ज्यादा थे। कमजोर इम्यून सिस्टम की वजह से बीमारी का हो जाना आसान था। स्पेनिश फ्लू और कोविड-19 मुख्तलिफ वायरस हैं, लेकिन दोनों फेफड़ों पर मौसमियाती फ्लू के मुकाबले में ज्यादा शिद्दत से हमलावर होते हैं। स्पेनिश फ्लू नौजवानों और फिट लोगों के लिए ज्यादा मोहलिक रहा। 20 से 40 साल की उम्र के लोग ज्यादा हलाक हुए। ये एक फौजी की औसत उम्र थी। बहुत से हलाक होने वालों में इम्यून सिस्टम का साइकोटोन तूफान वजह बना। इसमें इम्यून सिस्टम के अपने प्रोटीन साइकोटोन फेफड़ों में सैलाब ले आते हैं और फेफड़ों को नुकसान पहुंचाते हैं। इससे सेकेंडरी बीमारी बैक्टीरिया की वजह से होने वाला नमूनिया होती है, जबकि कोविड-19 अभी तक उम्र रसीदा अफराद के लिए या सेहत के मसाइल वाले अफराद के लिए ज्यादा खतरनाक साबित हो रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि कम उम्र वाले या नौजवान महफूज हैं, सिर्फ ये कि तनासुब में फर्क है। कोविड-19 के फैलने की रफ्तार आम फ्लू के मुकाबले में बहुत ज्यादा है। हर मुतासरा फर्द 2 से 3 अफराद में ये बीमारी मुंतकिल करता है। मौसमियाती फ्लू में ये अदद 1.3 का है।
اٹلی اور چین سے آنے والی انفارمیشن یہ بتا رہی ہے کہ سنجیدہ ہونے والے مریضوں میں وائرس پھیپھڑوں پر جارحانہ وار کرتا ہے۔ اس میں سوجن اور پانی بھر جانا سیکنڈری بیکٹیریل انفیکشن نمونیا کا سبب بنتا ہے۔ یہ بھی معلوم ہو رہا ہے کہ وائرس دل پر براہ راست حملہ آور ہوتا ہے۔ جو لوگ دل کا اعضاء رکھتے ہیں، خواہ انہیں خود اس کا علم ہو یا نہیں، ان میں ہارٹ اٹیک کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ اسپینش فلو میں جس طرح سائیکلون طوفان لوگوں کی ہلاکت کا باعث بنے، وہ بھی کووڈ-19 کے بدترین متاثرین میں عام ہیں، اور اگر اس طرف میڈیکل توجہ نہ ملے تو عام طور پر مہلک ثابت ہوتے ہیں۔ خوش قسمتی یہ ہے کہ حالیہ برسوں میں سارس کی وجہ سے اس کی تشخیص اور سائیکلون کے طوفان کے علاج کے بارے میں سیکھا جا چکا ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ میڈیکل پروفیشنلز اس سے آگاہ ہوں اور اس کی جلد شناخت کر سکیں۔ جو لوگ کووڈ-19 کے بدترین اثرات کا شکار ہونے کے بعد بچ گئے، ان کے پھیپھڑوں پر پڑنے والے زخم اور نقصان مستقل ہیں۔ جہاں تک مورٹیلٹی ریٹ کا تعلق ہے، یعنی مرض ہو جانے کے بعد ہلاک ہونے کا امکان کتنا ہے، اسپینش فلو کے بارے میں جمع ہونے والا ریکارڈ بہت اچھے نہیں، لیکن اندازہ ہوتا ہے کہ یہ 2.5% کے قریب تھے۔ عام فلو میں یہ 0.1% ہے۔ کووڈ-19 میں شرح اسپینش فلو کے قریب ہی لگ رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عام فلو کے مقابلے میں یہ 20 سے 30 گنا زیادہ مہلک بیماریاں ہیں۔ عمر رسیدہ افراد میں یہ تناسب 14% کے قریب ہے، لیکن اس کا تعلق عمر سے زیادہ میڈیکل کنڈیشن سے ہے۔ نوجوان لیکن میڈیکل کنڈیشن کے شکار فرد کے لیے زیادہ عمر کے فٹ فرد کی نسبت خطرہ زیادہ ہے۔ اب ایک اہم سوال، اسپینش فلو ختم کس طرح ہوا؟ یہ پہلی لہر کے بعد ختم نہیں ہو گیا تھا۔ اس کی دوسری لہر آئی جو پہلی لہر کے مقابلے میں زیادہ جان لیوا تھی۔ یہ جان لیوا میوٹیشن فرانس، امریکہ اور سیری لیون میں پھیلی۔ پہلی لہر میں جو سویلین زیادہ بیمار ہوئے وہ گھروں میں رہے، اور جو لوگ کم بیمار ہوئے وہ کام کرتے رہے اور بیماری پھیلنے کا باعث بنتے رہے۔ فوجیوں میں جن کو ہلکی پھلکی بیماری تھی وہ مورچوں میں رہے، اور جن کو جان لیوا مرض تھا وہ واپس آئے، اور ان کے ساتھ اس میوٹیشن کا سٹرین ہاسپٹلز میں پھیلا اور پھر عام آبادی میں۔ موجودہ وبا میں وائرولوجسٹ اس چیز کا تجزیہ کر رہے ہیں، جہاں لوگ زیادہ تعداد میں اکٹھے ہوں یا سوشل نظم و ضبط نہ ہو، وہاں یہ جان لیوا سٹرین کے پھیلنے کا امکان بڑھ جاتا ہے۔ اسپینش فلو کا عروج اکتوبر 1918 میں آیا۔ نومبر میں یہ کیس بہت تیزی سے کم ہوئے۔ اس کے بعد یہ دنیا میں آہستہ پھیلا اور 1920 تک رہا۔ یہ ختم کیوں ہوا؟ خیال یہ ہے کہ یہ اپنی زیادہ جان لیوا قسم کی وجہ سے ختم ہو گیا۔ یہ قسم اپنے مریض کو جلد ہی مار دیتی تھی اور مرض آگے پھیلنے کا موقع نہیں ملتا تھا۔ فلو کے وائرس میوٹیٹ ہوتے ہیں اور کم ضرر رساں یہ دوڑ جیت جاتے ہیں، کیونکہ وائرس کی جیت اپنے ہوسٹ کو مار دینے میں نہیں، آگے پھیلانے میں ہے۔ اس کے لیے کھانستا مریض تو اس کی جیت ہے، لیکن مردہ مریض وائرس کے لیے بھی اختتام۔ 2 سال دنیا میں تباہی پھیلانے کے بعد اسپینش فلو کا خطرناک سٹرین 1920 میں ختم ہو گیا۔ ہمیں معلوم نہیں کہ کووڈ-19 کا مستقبل کیا ہے، یہ کیسے میوٹیٹ ہوگا۔ جب بھی دنیا سے اس کو روکنے کے اقدامات ختم کر دیے جائیں گے تو واپس تو نہیں آ جائے گا، پہلے سے زیادہ مضبوط تو نہیں ہو جائے گا، یہ ہمیں وقت ہی بتائے گا۔ لیکن ایک بہت بڑا فرق موجود ہے۔ اسپینش فلو کے وقت دنیا کی توجہ جنگ عظیم پر تھی اور اس کی ہلاکتوں پر تھی۔ پہلی جنگ عظیم سے کئی گنا لوگوں کو مارنے والی یہ بیماری خبر ہی نہیں بنی تھی۔ سارس اور مرض کے بعد بیماریوں کی تاریخ میں اس میں دلچسپی بڑھی کہ اسپینش فلو کیسے اور کیوں پھیلا، تاکہ مستقبل کی وباؤں سے نمٹا جا سکے۔ عالمی وبائیں آتی رہی ہیں اور آتی رہیں گی، سوال صرف یہ ہوتا ہے کہ کب۔ آج ہم 1918 کے مقابلے میں کہیں زیادہ آبادی بھی رکھتے ہیں اور کہیں زیادہ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، جبکہ کہیں زیادہ علم اور صلاحیت بھی رکھتے ہیں۔ ایسا تقریباً ناممکن ہے کہ نتائج 1918 جیسے ہوں۔ ہم وباؤں کا مقابلہ کہیں زیادہ بہتر طریقے سے کر رہے ہیں، لیکن موجودہ وبا بلا شبہ ہماری زندگیوں میں آنے والے صحت کا سب سے بڑا بحران ہے۔ اگر ہم ماضی سے آنکھ بند کر لیں تو مستقبل سے نابینا ہو جائیں گے۔ کووڈ-19 بڑے پیمانے پر عالمی تباہی پھیلانے کا اہل ہے۔ ماضی ہمیں خطرات سے بھی آگاہ کرتا ہے اور مقابلہ کرنے کا طریقہ بھی سکھاتا ہے۔ اس کی شدت کو کم کرنا اور بدترین اثرات سے محفوظ رہنا ہمارے اپنے ہاتھوں میں ہے۔ ان ہاتھوں کو دھوتے رہنے سے، ان کو دوسروں سے نہ ملانے سے اور لوگوں سے فاصلہ رکھنے میں، جگہ کا فاصلہ نہ کہ دلوں کا۔ جو لوگ اس بارے میں لاپرواہی برت رہے ہیں ان کو اس کی آگاہی دے کر